नमस्कार मामार्जा ब्लग चैनले जानाई आपनादेर सबाइके स्वागत। और फिरबो बाड़ी एक्चुअली 13 तारीखे आमादेर भोरे फ्लाइट 5टार समय ओई जोन्नो आजकेई जाबो चेन्नई ट्रेने करे। ट्रेनटार नाम लालबाग एक्सप्रेस। और देखुन मायेर संगे आपनादेर अनेक दिन परेई देखा हये गेल। माने मार काजेर चोटे ना भिडियो करते पारे ना। और एइदिके देखुन बोन आबार आनंद चोटे आमार ट्रलिर उपरेई हामला करेছে। और এখন उठे गेছি लालबाग एक्सप्रेसे। बेश ट्रेनेर जार्निटा बेश आरामदायक छिलो, बेश भालो और कि। और बोन देखो एखाने माने उकी मारছে আর কি। तो चलुन आमरा चले एसेছি चेन्नईर विख्यात मारिना बीचे। মানে আর চেন্নাই যে মানে কি বলে সেন্ট্রালে আপনাদের সঙ্গে দেখাতে পারলাম না, মানে কি মানে গরম লাগছিল, আমি আর দেখাতে পারিনি। তো চলুন মারিনা বিচের দিকে যাওয়া যাক। তো চলে এসেছি প্রায় মারিনা বিচের দিকে। এটা হচ্ছে প্রায় মানে যে ডিজাইনটা আর কি। তো এত রোদ যা আপনাদের সঙ্গে মারিনা বিচের যে ব্লগটা শেয়ার করতে পারলাম না। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলে যাবেন না। টাটা।